ये रास्ता है ऊपर जाने का शक्ति टेम्पल का। ये इट्स अप्रॉक्सीमेटली एन 18-minute वॉक। पहाड़ के ऊपर है मंदिर का एंट्रेंस है शक्ति टेम्पल। ये है शक्ति टेम्पल। पहाड़ के ऊपर है तो यहाँ पे कोई नेटवर्क वगैरह भी कुछ नहीं है एकदम। और ये हाँ इटा मेन टेम्पल। भजन की आवाज़ आ रही होगी। बहुत अच्छी आरती सीरीन एकदम बहुत अच्छा। এটা উপরে প্রেমাইসটা আর সামনেরটা ভিউটা কি সুন্দর। दारुण व्यू है एकदम। এটা পিকের নিচে चल के आते वक्त আমরা বাসে করে এসেছিলাম। হ্যালো হাই অভিজা, কেমন লাগছে? ভালো? দাঁড়াও, কি হলো কি হলো বলো অভিজা। উপর থেকে এতটা হাইট দিয়ে নেবে তারপরে আবার নিচে এখান দিয়ে আছে শর্টকাট যাওয়ার। यहाँ पे और एक मंदिर है। हाँ जूही है स्वामी भी वहीं पे गया है। लॉर्ड गणेश जी का इसके अंडर विलेज का। यहाँ तो सिग्नल ही नहीं है, फोन भी नहीं लगेगा। ये है योगाशाला। यहाँ पे शिरडी साई टेम्पल है, विष्णु टेम्पल है। उर्विजा की रोने की आवाज आ रही है। এই জায়গাটা এদের খাবারের টেন্ট, খাবারও খুব সুন্দর ছিল আর ভালো রোদও পড়েছে। আর আমি বাকি মন্দিরগুলো দেখতে বেরিয়েছি। এখানে একটা আছে, এদিকে একটা আছে। কি সুন্দর পন্ডের মাঝখানে মাতা রানীর মন্দির। आगे यहाँ शिरडी साई बाबा का टेम्पल है, प्यारी मूर्ति है। तो ট্রেকিং করে এখন উপর দিকে যাচ্ছি আমরা। এখানে বিষ্ণু মন্দির আছে। বাবারে ওই যে সামনে। মূর্তিটা কি সুন্দর। এটা হচ্ছে তো দারুণ বিষ্ণু ঠাকুরের মূর্তি। ঠাকুর সেজেছেন।